Uyo pinasa kay Vanes. Vanes dito-dito sa gitna. Pinasa. Good for two. Agus. Welcome to my channel. Pinasa kay Vanes. Si Vanes yung 3 na goal. Rebound by Kuyo. Kuyo, good for two. Pinasa. Pinasa kay Alo. Alo, ganda na bola. Alo po Alo. Tuloy. Sinira short. Rebound by Kuyo. Untuk Vanes kembali ke Kuyo ulit. Tentang ikut. Castillo, ada ng bola, tinira, good for two. Score 6-49, steal by Cash. Vanes ke Kuyo, steal. Laure, ada ng bola. Easy, ya. Score po natin 54-41. Hindi na pag-pagari na steal ni Vanes. Vanes ke Kuyo. Good. Laure. Laure. Agus. Agus ke Alo. Alo tumira. Good. Rebound. Alo Junior. One shot. Oh, good tip. Ay Laure. Kain. Good for two. Score. 4-3. Malyari, layout, nagpapakitang gilas ng Malyari. Score 66.3, that's 8 minutes. Agus, ulitin. Inira, Togo, rebound, Castillo. Castillo kay Vanes. Vanes ke Kuyo. Rebound, Kuyo. Good. Malyari Castillo, good for two. 68-43 ang score. Ang gilas, Kuyo Vanes. Malyari Vanes connection, good for two. Agus. Wala. Ada nagkagalaw bola, pinalipin Agus. Kinasa din kay Laure. 5 to shoot. 5 to shoot. Good. Rebound by Dadis. Dadis kay Vanes. Malyari Vanes, good for two. Score 43. Agus. Score natin is ayan. Kagalihan ng Malyari, 74-46. Last minute and 19 seconds. Medyo naglulogin ng mga ating kalapit na score. Alo, tumira sa tres. Short lang, sayang. Pumasa. Pinasa kay Castillo. Castillo. Behind the board. Vanes, Malyari. Outbound. Alipar. Lagyan na bola. Pinasa kay Alo. Isip ng mangawan. Alipar. Tingnan. Medyo malalaki ang mga kapilinat. Ikorbay ko yung Castillo. Hindi na ito Kuyo. Kuyo pinasa kay Vanes. Vanes dito-dito sa gitna. Pinasa. Good for two by Kuyo. Rebound, good. Rebound. I'm out. Nagmamadali si Malyari. Mira. Good. Rebound. Morgonya. Alam mo Morgonya. Morgonya ko. Morgonya. Good. Rebound. Nasa Sam. Nakawa ng Morgonya ni Sam. Morgonya mula. Malyari. Good for two by Malyari. Alipar for three. No good. Rebound, Kuyo. Vas.
Putas. Rebound. Otonya. Otonya short. Rebound niya ulit. Pinasa kay Kuya. Kuya. Pinasa ko. Good for two. Agad ng bola. Alipar. Alipar bola tayo. Kabanda. Alipar. Alipar. Good. Nakin ng putas. Nagawan. Otonya. Hindi ko na ipapasa. Medyo, Otonya. Rebound. Alexis Sounds. Kabanda. Kabanda. Agad ng bola. Ang remaining 3 minutes and 25 seconds. Oh, nandiyan si Dave. Pinasa. Grabe. Minutes and 15 seconds. Otonya, nagano po sa pasahan. Pinasa kay Orgas. Orgas po Puyo. Puyo lumalyari. Pinasa kay Orgas. Then to shoot. Speed. Alipar. Alipar. Good for two by Alipar. Score natin, 15-80. Orgas. Kung gumanting. Puyo sa 3-point line. Short. Ibang Malyari. Good for two by Malyari. Malyari. Alipar. Pinasa. Sinira doon. Ibang na Alipar. Alipar. Sinira. Block by Otonya. Otonya kung Malyari. Malyari. Bayaw tayo. Otonya tumira ng 3. Patay ang 1 minute and 57 seconds. 82-52. Empty pa rin po ang kalamangan. Ito sound. Sila na yun. Ibang magpulo. Pulo. Pinasa kay Alo. Malyari. Malyari Isdelea. Kabanda. Yada ng bola. Pinasa. Pinira. Score. 7 seconds. Kaya ano. Rebound ng bola. Orgas pinasa kay Castillo. Castillo, easy to points. 5:52. Umira, good for 2. Orgas. Wala ng bola. Pinasa kay Castillo. Castillo, easy to points. Good for 2 by 10 seconds. One shot clock. Umira agad sa 3 points. Rebound. 30 seconds. Good for 2. 5, 9 seconds. 7. Oh, may isang segundo pa. 1 second remaining. 1 second. Pagbato, tinagan. Tinagan. Final score natin, 92-54 in favor of DV Solar. DV Solar.